Lebaran tuh minta maaf, bukan minta THR. Cucu, nenek nggak nyangka video ini sejelek ini. Buktinya tidak satu pun yang subscribe. THR cuma bonus, ya. Jangan minta-minta ke orang ya. Jangan bikin malu mama, ngerti? Ngerti apa? Jangan bikin malu mama. Nah, coba Ade lagi lebaran nih ke rumah orang. Terus Ade harus ngapain? Assalamualaikum, Tante minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin, gitu. Coba lagi. Assalamualaikum, Tante. Mohon maaf, minta THR. Astagfirullah. Gimana? Plan B. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila sama mamanya. Adiknya kenapa? Batuk, Tante. Adik mana, Tante? Oh, adik ada. Adik sini.